Namaste children, how are you all? I hope all are fine and keeping safe. What we studied in the previous classes, we started a new lesson and this lesson is mainly based on a social reformer. What was his name? Gopal Krishna Gokhale. Did you try to read the lesson? All should try to read the lesson and understand the meaning from the video. And before attending the live session, you must watch the video classes. Today we are going to continue the rest of the remaining part of the same chapter. Shall we move to our class? I welcome you all to the new session of our Hindi class. Come to page number 23. We are going to start the second paragraph. And when I am reading this, you touch with your fingertip and move along with the lines. यही गोपाल भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, अनेक पत्र और निशुल्क लेख लिखे। 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया। उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए। 1896 में इंग्लैंड गए। गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था। Turn the page and come to page number 24. गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। We will see up to here and now we will see the English meaning. I will tell the English meaning and after that we will see Malayalam meaning. Today I will give some questions. You have to find out these answers from the text itself. Read the lesson very well and find out the answers. Only one word answers there. You have to read the lesson and find out it. Okay. Shall we move to meaning? Come to page number 23, the second paragraph. यही गोपाल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। This Gopal was the same Gopal Krishna Gokhale who fought for the independence of India. भारत की आज़ादी, freedom of India, independence of India. लड़ना, to fight. स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। He raised his voice against the policies of the British government. खिलाफ, against, नीति, policy, आवाज़ उठाना, to raise voice। अनेक पत्र
और निशुल्क लेख लिखे। And he wrote many letters and free articles, निशुल्क फ्री आर्टिकल्स। 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया। एंड 1885 1885 1885 In 1885, he gave a speech at the First National Assembly of the Congress. प्रथम राष्ट्रीय सभा, फर्स्ट नेशनल असेंबली। भाषण, स्पीच, प्रथम, फर्स्ट। उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया। His enthusiastic and impressive speeches captivated the public. जोशीले means enthusiastic, otherwise passionate. प्रभावशाली means impressive, भाषण, speeches. मनमोहना means to attract everyone, captivate the public. Next paragraph. गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती। The poverty of Indians always disturbed गोखले। कचोटना, disturb, otherwise bother, worry, these are the meanings. भारतीय, Indians, गरीबी, poverty, सदा, always। उन्होंने अंग्रेज अफसरों के ठाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया। अंग्रेज अफसर, इंग्लिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठाट बाट इज लक्सूरियस, खर्च, एक्सपेंडिचर। विरोध किया, opposed. He strongly opposed the luxurious expenditure of the British officers in strong words. जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। जांच आयोग मीन्स इंक्वायरी कमीशन, आयोग, कमीशन, जांच आयोग, इंक्वायरी कमीशन। जांच करना मीन्स टू इंक्वायर, जांच आयोग, इंक्वायरी कमीशन बिठाना पड़ा। And when the matter increased, the same thing increased. The British government had to set up an inquiry commission. They arranged an inquiry commission to inquire about this luxurious expenditure of the British officers. इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए। आयोग, कमीशन, सामने, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, गवाही, स्टेटमेंट, गवाही देना, स्टेटमेंट, टू टेस्टिफाई, दिस आर द मीनिंग। देन 1896, 1896। And Gokhale went to England in 1896 for giving his statement in front of the commission. गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे और बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। Gokhale courageously presented the expenditure amount of the government officers before the commission and told,
that the British officials are also spending the money for their luxurious purpose, which have allotted mainly for the health and education of the Indians. उस समय भारत में ब्रिटिश राज था, and at that time the British ruled all over India. उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था, and it was a big risk to say something against them, against the British government. आंकड़े अमाउंट, खर्च के आंकड़े द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आयोग कमीशन, धनराशि द सेम मनी, धनराशि मनी, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, अंग्रेज अधिकारी मीन्स ब्रिटिश ऑफिसर्स, सुख सुविधा मीन्स लक्सुरियस पर्पस, राज रूल एडमिनिस्ट्रेशन, विरुद्ध खिलाफ मीन्स अगेंस्ट, साहस मीन्स रिस्क. Turn the page and come to page number 24. गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे. उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था. गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे. गोपाल कृष्ण treated rich, poor, everyone equally. Whether he is a rich man, whether he is a poor man, he considered everyone equally. उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था. In his heart he always kept reverence and respect for the guru who is giving the knowledge, who imparting the knowledge. He always respected those who are imparting knowledge, and he always kept reverence means ആദരവ്, ശ്രദ്ധ, सम्मान means respect. We will see up to here, and now we will see the Malayalam meaning. यही गोपाल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले സ്വതന്ത്രതാ സേനാനി ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ थे. ഈ ഗോപാൽ തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയ स्वतंत्रता सेनानियाय गोपाल कृष्ण गोखले. अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസികൾ നയങ്ങൾക്കെതിരെ എതിരെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയർത്തി. അനേക പത്ര और निःशुल्क ലേഖ് ലിഖെ, ധാരാളം കത്തുകളും സ്വതന്ത്രമായ ലേഖനങ്ങളും ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ അദ്ദേഹം എഴുതി. 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया. 1885 അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ, ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ തൻ്റെ ഭാഷണം അവതരിപ്പിച്ചു, സംസാരിച്ചു. उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവേശം നിറഞ്ഞതും മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രഭാവം ഉളവാക്കുന്നതുമായ ആ ഭാഷണങ്ങളെ, പ്രസംഗങ്ങളെ ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ചു, മനസ്സിലേറ്റി. नेक्स्ट पैराग्राफ. गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती. ഗോഖലെയെ ഭാരതീയരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതമായ ദാരിദ്ര്യം വളരെയധികം അലട്ടിയിരുന്നു, വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു. उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों के ठाट बाट पर
होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചിലവിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ ആഡംബരങ്ങളെ തൻ്റെ ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ വിമർശിച്ചു, അതിനെ എതിർത്തു. जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बिठाना पड़ा. ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा. ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികമായപ്പോൾ, വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में ഇംഗ്ലണ്ട് ഗയെ. ഈ കമ്മീഷന് മുന്നിൽ തൻ്റെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഗവാഹി മീൻസ് തൻ്റെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോഖലെ 1896 इंग्लैंड പോയി. गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों के आंकड़े आयोग के सामने रखे. गोखले ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെ തന്നെ, നിർഭീക് ഹോക്കർ മീൻസ് വിതൗട്ട് എനി ഫിയർ, ഭയപ്പെടാതെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ആ ചിലവുകളെ, അവരുടെ ചിലവായ ആ സംഖ്യകൾ, എമൗണ്ട് കമ്മീഷൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. और बताया कि എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं. ഭാരതീയരായ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന, നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതായ ധനം ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ തങ്ങളുടെ സുഖസുവിധ മീൻസ് ആഡംബര ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ആഡംബര ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആ കമ്മീഷനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഉസ് സമയ ഭാരത് മേ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ഥാ. ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഉൻകെ വിരുദ്ധ കുച്ച് കഹന ബഡെ സാഹസ് കാ കാം ഥാ. അവർക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ശബ്ദം പോലും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വളരെ സാഹസം തന്നെയായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവരെല്ലാത്തിനെയും അടിച്ചമർച്ച ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഭരണരീതിയായിരുന്നു. അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ശബ്ദമുയർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാഹസികമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ അതിനെയൊന്നും ഭയപ്പെടാതെ തന്നെ അവരുടെ ആഡംബര ജീവിതത്തെയും ഭാരതീയരായ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതായ ധനം ദൂർത്തടിക്കുന്നതിനെ തുറന്നു കാണിച്ചു. കമ്മീഷന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ചു. गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे. गोपाल कृष्ण गोखले പാവപ്പെട്ടവനോടും പണക്കാരനോടും എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു സദാ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. ഉൻകെ ഹൃദയ മേ ജ്ഞാൻ ദേനെ വാലെ ഗുരു के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था. ശ്രദ്ധ, ആദരവ്, സമ്മാൻ, ബഹുമാനം. ആദരവും ബഹുമാനവും അദ്ദേഹം അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന ഒരു ഗുരുവിന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം ആദരവും ബഹുമാനവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അർത്ഥ്, ആസാദി, ഫ്രീഡം. നീതി, പോളിസി, ഭാഷൺ, സ്പീച്ച്. രാഷ്ട്രീയ സഭ, നാഷണൽ അസംബ്ലി. കച്ചോട്ടി, വറീഡ്. ഖർച്ച്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അഫ്സർ, ऑफिसर्स. जांच आयोग, एनक्वायरी कमीशन. गवाही, स्टेटमेंट. निर्भीक, विदाउट फियर. शिक्षा, एजुकेशन. धनराशि, मनी. अधिकारी, ऑफिसर्स.
सुख सुविधा लक्चुरीज. व्यवहार ट्रीटमेंट, समानता इक्वालिटी, श्रद्धा रेवरेंस, सम्मान റെസ്പെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടഫ് വേർഡ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക. റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദീസ് ഓൾ ടഫ് വേർഡ്സ്. റൈറ്റ് ദീസ് ഓൾ ടഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് മീനിങ്സ് ഇൻ ടു യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ആൻഡ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, I am uploading some questions related to this lesson. So read the lesson very well and find out the questions answers. I am uploading the same questions in the EasyMS. When I upload this video along with the video class, I am uploading the old questions in homework section. You have to check that homework section. Now it's a time to wind up today's session. We will meet in the next class with the rest of the same chapter, and some more exercise portions are remaining, and we will meet in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care. God bless you all. Bye.